Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Que sa bénédiction repose sur nous, maintenant et pour toujours. Amen. Aujourd'hui, c'est le Seigneur qui pose une question à ses disciples, mais une question assez curieuse, parce qu'il leur dit « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. » Vous n'avez rien. Il n'a pas dit « vous n'avez pas », mais il a dit « vous n'avez rien demandé ». Mais c'est curieux parce qu'ils lui ont déjà demandé plein de choses. Au moment du miracle des 5 pains et 2 poissons, on lui a demandé « mais comment faire avec toute cette grande foule ?» On lui a demandé de guérir des malades. On lui a demandé de même ressusciter des morts. On lui a demandé plein de choses qu'il a répondu. Mais aujourd'hui, il leur dit « vous n'avez rien demandé en mon nom ». Mais comment cela? Qu'est-ce que tu veux nous faire apprendre, Seigneur? Surtout que cette lecture-là, c'est la lecture juste qui précède la Pentecôte, la descente du Saint-Esprit sur les disciples. Et cela peut-être nous invite à mieux réfléchir sur ce qu'on demande au Seigneur. Vous savez, Saint Paul, dans son épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 19, il dit « Si dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Si toutes tes demandes que tu adresses au Christ sont des demandes mondaines de ce monde, de cette terre, nous sommes les plus malheureux. Mais si on a des demandes plus réfléchies, plus avancées, plus célestes, genre lui dire « Seigneur, je veux mieux te connaître, je veux apprendre à vivre avec toi ». Ça peut être une demande dans ta prière. « Je veux être à ton image. Seigneur, je veux être un homme spirituel, penser comme les spirituels. Seigneur, je veux que tes enfants ou mes enfants soient ancrés en toi, qu'on soit une famille en toi, en Christ. Seigneur, je veux apprendre. C'est une prière, c'est une demande. Seigneur, je veux changer mon intelligence, je veux apprendre comment vivre la vie du repentir. Tout ça, c'est un chemin de vie. C'est des demandes que le Seigneur attend qu'on lui adresse. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez pas réussi à me faire les demandes que je souhaite entendre. Dans le psaume 17, on prie le Seigneur, on dit « Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. » Depuis que je me réveille, le Seigneur, je suis rassasié quand je vois ton image. Je suis à satiété, je suis bien plein, je ne me sens pas faim, je n'ai pas faim de ce monde, mais j'ai plutôt faim de toi. J'ai envie de m'approcher plus de toi et te voir, te connaître. Tu me suis, je te suis, qu'on soit ensemble toute la journée, que tu me surveilles, que tu m'apprends dans ma journée comment être avec toi. Si dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais pourquoi on n'arrive pas à faire ce genre de demande? Qu'est-ce qui nous bloque? Qu'est-ce qui nous freine? Et d'ailleurs, c'est ce qui a bloqué les disciples également. Dans notre vie, nous sommes dans tout ce qui nous préoccupe. Il y a plein de détresse dans ce monde, il y a plein des événements, de chagrins, de difficultés, de problèmes. Et surtout, cela vient à la surface et on veut s'en débarrasser sous la croix du Christ. On fait bien. C'est bien de faire ça, de s'en débarrasser et mettre sous la croix du Christ. Et une fois que tu t'en débarrasses et tu mets sous la croix du Christ, tu arriveras à le voir et à ce moment-là, tu vas pouvoir lui adresser les demandes spirituelles qu'il a envie d'entendre de toi. Et c'est ce qu'il a dit aussi dans ce passage.
En ce monde, vous êtes dans la détresse, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. C'est pour cela qu'on est absorbé par les soucis de ce monde. J'ai vaincu le monde. Écoutez le Seigneur qui dit, j'ai vaincu le monde. Débarrasse-toi de tes soucis. Mets-les sur sa croix et c'est à ce moment-là que tu arriveras à lever la tête pour le voir et admirer son image. Mais tant que tu es dans tes soucis, tu es plongé, tu es dans les profondeurs de tes soucis, tu n'arriveras jamais à lever la tête et le voir et profiter de son image. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Il a le pouvoir de te libérer de tous tes soucis. Il est là pour toi. C'est vraiment encourageant. Il a envie d'entendre tes besoins de talent du Saint-Esprit pour avoir les fruits de l'Esprit. Il a envie de t'écouter, lui dire, Seigneur, que ton Esprit Saint jaillit en moi, que je rayonne sur ton chemin et que je deviens un vrai témoin sur ton chemin. Au lieu de te focaliser uniquement sur tes soucis, apprends à les mettre sur la croix du Christ. Ésaïe, il a dit dans 49,16, « Moi, je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. » Il ne t'oubliera jamais. Tu es gravé sur ses mains. Il veut bien que tu dis, demande le royaume des cieux et tout cela va te être donné par-dessus. Mais n'oublie pas ton objectif principal. N'oublie pas que tu veux être avec lui. N'oublie pas ta lecture, ta prière, ta conversation avec lui. N'oublie pas cela et dis, mais c'est à travers ce chemin que je vais vaincre le monde. Saint Arsène, Abba Arsène, l'enseignant des fils de roi, un des saints-pères du désert de Sété, il dit « Persévère dans ton combat spirituel avec toute ta force et que ton effort soit interne. Persévère dans ton combat spirituel avec toutes tes forces afin de pouvoir combattre tes douleurs externes. Tu ne réussiras pas ton combat externe sans réussir d'abord ton combat interne. Tu dois d'abord être avec lui, réussir ce chemin. Ensuite, tout cela va être te donné par-dessus. Te soucie pas des soucis de ce monde. Ils vont être résolus. Et tu vas d'ailleurs les laisser et partir un de ces jours. On va t'appeler pour quitter ce monde et rejoindre les célestes. Donc même si tu te soucies vraiment de tout cela, tu vas l'abandonner un de ces jours et tu vas le quitter. Mais si tu te soucies des soucis célestes, c'est là où vraiment ton espoir existe. C'est pour cela que Saint Paul a dit aux Corinthiens, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux. Parce que cette vie aura une fin, ainsi que ses convoitises, mais celui qui demeure dans la volonté de Dieu demeure éternellement. النهارده أحبائي أحد الطلبة نقدر نسميه أو أحد انتظار الروح القدس، لأن السيد المسيح قال في العبارة اللي سمعناها مع بعض للتلاميذ بيقول لهم كلمة غريبة: إلى الآن لم تطلبوا شيئا باسمي. غريبة جدا. التلاميذ عمرهم ما طلبوا حاجة من المسيح. إزاي؟ ده كانوا معاك على طول يا رب، كانوا معاك في كل وقت. طلبوا منك في إشباع الجموع وباركت 5 خبزات والسمكتين وأشبعتهم. طلبوا منك إن في مرضى كتير، عمي وعرج وعسم كتير عندهم أمراض، جم وطلبوا منك الشفاء. كتير ناس طلبت منك حتى إن أنت تقوم أموات زي لعازر وابن أرملة نايين. معجزات كتير عملتها وحاجات كتير نفذتها لأولادك وتلاميذك اللي تبعوك. إزاي النهاردة في الإنجيل نسمع مع بعض إلى الآن لم تطلبوا شيئا باسمي؟ لغاية دلوقتي ما طلبتوش حاجة، لسه ما انتش عارف تطلب من ربنا الطلبة اللي نفسه يسمعها منك. عارفين في بولس الرسول رسالته لكورنثوس الإصحاح 15 آية 19 يقول لهم: إن كان لنا في هذه الحياة فقط
رجاء في المسيح فإننا أشقى جميع الناس. لو أنت رجائك في المسيح بس إنه ينفذ لك طلباتك هنا على الأرض، يا رب أنا عايز كذا، أنا عايز نجاح، عايز شغل، عايز أولاد، عايز بيت، عايز أسرة، عايز. لو دي بس طلباتك اللي أنت بتطلبها من المسيح بتعليم قديس بولس وبكلمة المسيح النهاردة للتلاميذ، فنحن إيه؟ أشقى جميع الناس. احنا ما عرفناش نطلب، ما عرفناش نرفع قلوبنا ونستفيد من معرفتنا لربنا. عارف شخص كبير كده، إنسان مهم جدا، وكل اللي بتطلبه منه حاجات بسيطة جدا وحاجات ثانوية وحاجات يعني أي حد يقدر يعملها، لكن إلى الآن لم تطلبوا شيئا باسمي. بنصلي في مزمور 17 بنقول له يا رب سأشبع عندما يعلن مجدك، سأشبع عندما يعلن مجدك. يا رب أنا هشبع، دي طلبة حلوة، صلاة جميلة نقدر نتعلمها. يا رب أنا شبعي في إيه؟ في مجد اسمك، إن اسمك يعلن قدام كل الناس، إن أنا أشوف وجهك، إن أنا أعرف كده أشوفك. لما هشوفك هشبع. الشبع الحقيقي يا رب إن أنا أعرف أشوفك، إن أنا يكون لي عشرة معاك، إنك تبقى في حياتي، يبقى عندي رضا في حياتي دايما طول ما أنت فيها. لكن طول ما أنت مش موجود في حياتي مش هعرف للرضا طعم، ومش هقدر أشبع طول ما أنا بعيد عنك. لكن الشبع الحقيقي يا رب في وجودك. طلبة جميلة، أقول يا رب أنا عايز أتعلم، علمنا يا رب كيف نصلي. إزاي يا رب نقول لك إيه؟ طب نطلب منك إيه؟ إذا كنا ما عرفناش نطلب في اللي فات، نطلب إزاي في اللي جاي؟ يا رب أنا عايز أعرفك، عايز أتعلم منك، عايز أشوف وجهك. نفسي يا رب أكون على صورتك، الصورة اللي هي باظت دي فيا نفسي إنها تتجدد وأكون فعلا بالحقيقة على صورتك. نفسي أكون إنسان روحاني، نفسي أكون أشوف كده أولادي دايما في حضنك يكونوا بيمشوا وراك. نفسي يا رب أمشي وراك وتمشي ورايا، تبقى معايا دايما وأبقى معاك دايما، يبقى في كده عشرة ويبقى في ود وفي حب حقيقي في قلبي تجاهك. ازرع يا رب حبك في قلبي. طلبات كتيرة، طلبات كتيرة نقدر نقدمها في الصلاة، لكن بننسى زي ما التلاميذ نسيوا وهو عاتب عليهم وقال لهم إلى الآن لم تطلبوا شيئا باسمي. طب نعمل إيه يا رب؟ طب ليه إحنا بننسى نطلب منك الطلبة اللي بحسب قلبك وبحسب مشيئتك؟ لأن مشاغل الدنيا كتيرة وكل ده بيلهينا وبيلخمنا وبيشغل قلوبنا وبيشغل أفكارنا ويخلينا كده غرقانين في المشاكل، مشاكل في الشغل ومشاكل في البيت ومشاكل في الحياة وأتعاب وأمراض وضيقات و حاجات كتيرة، حاجات كتيرة بتخلينا نبقى كده في الإيه؟ في بعيد في طلباتنا وفي صلواتنا وفي مشاعرنا عن ربنا. لكن يقول لك كده إيه؟ ثقوا أنا قد غلبت العالم. اطلبوا ملكوت السماوات وبروا هذه الأشياء تعطى لكم وتزاد. ما تخافش. في أشعياء يقول لك كده إيه؟ إن أنت أنا لا أنساك هوذا على كفي نقشتك. ما تفتكرش إن هو هينساك، ما تفتكرش إن أنت بعيد عن فكره أو عن ذهنه أو عن مشاعره. ده هو أنت منقوش على كفه، كل ما يبص في كده يلاقيك مشغول بيك في كل الأوقات. ما تفتكرش إن الضيقات دي هي اللي تقدر تفصلك. عارف لو تقدر تحط الحاجات دي كلها تحت صليب المسيح وتتخلص منها، تقدر ساعتها ترفع راسك وتشوف الصليب وتتمتع بوجه المسيح وتقول يا رب أنا هشبع لما يعلن مجدك، هشبع يا رب لما أرى وجهك. هو ده الشبع الحقيقي. اتعلم تحط ده تحت الصليب، اتعلم انك تتخلص من كل الضيقات والمشاكل دي تحت صليب المسيح. هيلاقي لها حلول، هيلاقي لها حلول انت نفسك ما فكرتش ولا هتعرف تفكر فيها. تلاقي سكك غريبة بتفتح وأبواب ما طرقتهاش حتى بتفتح. هتلاقي حاجات كتير بتتحل وتتفك قدامك من غير أي تعب. ليه؟ لأنك جريت على صليب وتلاقي الحل هناك، مش هتلاقي الحل بعيد عنه. تقول له يا رب سأشبع عندما أرى وجهك. ما فيش حاجة تاني بتشبعني. كتير جريت في العالم جعان 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 جعان، عايز 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 عايز،
وما شبعتش، لكن معاك أنت يا رب بقيت شبعان حتى وأنا مش باكل، حتى وأنا مش باكل كتير، أنا شبعان لأني في حضنك، شبعان لأني معاك. هو ده الشبع الحقيقي اللي نفسه إن احنا نتعلمه. قديس معلمنا الأنبا أرسانيوس معلم أولاد الملوك يقول: جاهد بكل قوتك أن يكون عملك الجواني، العمل اللي انت الجهاد بتاعك اللي بتعمله جواك بالله، لتستطيع أن تغلب الأوجاع البرانية. جاهد جواك، اشتغل على نفسك، اجتهد ان يكون عندك حياة توبة حقيقية وعشرة حقيقية مع المسيح. هو ده اللي يخليك تعرف تغلب الأوجاع البرانية. مش هتقدر تغلب بره غير لما تكون كسبان جوه. اكسب جوه قلبك، جوه بيتك، جوه مشاعرك. ارتبط بالحقيقة بربنا، انشغل ان اولادك، اجتهد مع اولادك ان هم يكونوا مربوطين بربنا، ساعتها يغلبوا كل اوجاع العالم. لو انت اجتهدت معاهم جوه البيت في قراية الكتاب المقدس، في التعليم المسيحي الحقيقي، في حفظ الألحان، في حفظ التسبيحة، في تعليم، في كل الحاجات دي هتحفظهم. انت اجتهدت فين؟ جوه، ما طلعتش معاهم بره، لكن اللي علمته لهم جوه هو اللي هيخليهم ينتصروا ويكونوا رجال بره. اجتهد في العمل الجواني بالله لتستطيع أن تغلب الأوجاع البرانية. مش هتعرف تكسب غير لما تجتهد من جوه. شغل جوه واجتهد جوه وركز جوه البيت، ركز جوه بيتك، جوه قلبك، هتلاقي الغلبة الحقيقية موجودة، والفرح والشبع والسلام، كل ثمار الروح تلاقيها موجودة. اطلب ان الروح القدس يعمل بالحقيقة في قلبك وفي بيتك وفي مشاعرك، ان عيد حلول الروح القدس السنة دي ما يعديش زي كل سنة، يبقى له طعم مختلف، يبقى له فعل مختلف في حياتي، في قلبي، في مشاعري، استعد ليه، افرح بيه، اتمتع بيه. له كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.